नमस्कार मु सुदर्शन मिश्र पुणी थे आप समस्त को स्वागत करुच्ची एक सुंदर एवं जीवन परिवर्तन कलाबड़ी कहानी माध्यम ए भिडियोटी को प्रत्येक मनीष प्रत्येक युवक युवती जानिबा बहुत आवश्यक। सबुबले प्रचेष्टा रही सबुबले उद्देश्य रही ये युव समाज से भारत मध्य था कि भारत बाहर था कौन सी स्थान भी कौन सी व्यक्ति था से जीवन प्रकृत सत्यासत्य कौन जानतु मनुष्य जीवन मूल्यबोध कौन से जानतु मनुष्य जीवन कौन गोटे छोट जीवन नुह मनुष्य कौ उद्देश्य नहीं कि संसार को जन्म ग्रहण कर कौ उद्देश्य नहीं ए पृथ्वी पृष्ठ को आसुची तार कौन करवा उचित कौन न करवा उचित ए समस्त गुरुत्वपूर्ण शिक्षा को तांको पाखर पहुंचाइबा मु सबुबले चेष्टारत। ये युव समाज जीवन उच्चतम सफलता प्राप्त करूं ये मनुष्य समाज जीवन उच्चतम खुशी को अनुभव करूं जीवन उच्चतम आनंद को अनुभव करूं समस्त जिनिस को चिंता रहित हो सुखद आनंद अवस्था रे जीवन काटू ये समस्त जिनिस को मु सुंदर कहानी माध्यम रे हो किंबा अन्य कौन सुंदर वार्ता माध्यम रे हो सबुबले आपण मानक पाखरे पहुंचाइबा चेष्टा करूची। आज ए भिडियोटी एक गुरुत्वपूर्ण भिडियो एक जीवन परिवर्तन कला भली भिडियो जीवन प्रकृत सत्यासत्य को जानिबा बहुत आवश्यक। प्रकृत रे मो जीवन मूल्यबोध कौन आकु प्रत्येक मनुष्य सुनिबा बहुत आवश्यक कारण आज मनुष्य निज जीवन गोटे छोट अंश भितर अटकी जाइछि जीवन प्रकृत लक्ष्य कौन ताको मालूम नहीं छोट छोट असुविधा भितर फसी जाइछि ताको लागुची मो जीवन में यही हूँ सबकि बहुत थर बहुत व्यक्तिंकर बहुत युवक युवती विभिन्न प्रकार असुविधा थाए सब बेले से माने कहती मो जीवन में कलह चली किए कहे मु सब बेले डरुची कार कौन सी नकारात्मक चिंता थाए आकर्षण थाए। आज ये वीडियो माध्यम आम एमती एक अमूल्य शिक्षा जानिबा एमती एक सुंदर कहानी जानिबा जहाँ को जानी सारा पर आपण जीवन गोटे नुह समस्त जाक नकारात्मक जिनिस दूरे आम सब बड़े प्रचेष्टा करिथांती आम जीवन नकारात्मक जिनिस सब दूरे जाओ किंतु से दूरे जाएनी आहुरी अधिका ओजनदार है आम जीवन में प्रभावित करे किंतु आमे जदि प्रकृत आध्यात्म प्रकृत सत्य सत्य को जानिबा प्रकृतर मनुष्य जन्म कौपाई आ मु किए आम जब प्रकृतर जीवन सत्य सत्य को जानिबा ए समस्त नकारात्मक जिनिस को दूरेवा आवश्यकता नहीं से आपे आपे दूरे जीव से आम ठारू आपे आपे आम जीवन रु बहुत दूर जाए चली जीव तेणु ए गुरुत्वपूर्ण कहानी को ए भिडियोटी को निश्चित भाव शेष पर्यंत शुणु एक विराट अमूल्य शिक्षा दब आसत एक सुंदर कहानी कहूँ आपको निश्चित भाव शुणु आ कहानी जी गुरुत्वपूर्ण ताठू अधिक गुरुत्वपूर्ण होची ए कहानी शिक्षा कौन से अंचल किसी युवक था से सब बेले भविष्य चिंतित था समस्त युवक जड़े गुरु पाखे शिक्षा ग्रहण करता जिते शिक्षा सरला से समस्त कहले गुरुवर आमे केमिति समस्त नकारात्मक जिनिस दूरे रहिबु जीवन में हाईएस्ट सफलता प्राप्त करिबु जीवन में उच्चतम सफलता प्राप्त करिबु से रास्ता आपण देखंतु। गुरु तही पर दिन 5 जन शिष्य को डाकी कहले मु गोटे स्थानर ठिकणा दउछि किछि दिन लागिबो सेठी जाई पहुंचिया पई तुमे माने समस्त बाहर जाओ आउ सेठी पहुंची सारला परे तुमे से अंचल राजा हब। 5 जन युवक बहुत खुशी हेले जे आमे से अंचल पहुंची सारला परे गुरु वार्ता हिसाब से गुरु कथा हिसाब से अंचल आम राजा हब। 5 जन युवक बाहरी पड़े गंतव्य स्थल रे 5 जन जो जाऊ किछि बाट गला परे देखले गोटे अंचल रे सुंदर सुंदर खाद्य तैयारी होछि
ପିକନିକ ଚାଲିଛି, ବଣଭୋଜି ଚାଲିଛି। 5 ଜଣ ଯାକ ଯୁବକ ସେଠି ଅଟକିଲେ। ସେଠି ପଚାରିଲେ ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଏଠି ସବୁଦିନ ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ମୁକ୍ତ ହିସାବରେ ମିଳେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ରହିବ ତାକୁ ଜୀବନ ସାରା ମୁକ୍ତରେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ମିଳିବ। ତା ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯୁବକ କହିଲା ମୋର ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ମୋତେ ତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ମିଳିବ, ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଯିବି, କାରଣ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ରହିଗଲା। ଆଗକୁ 4 ଜଣ ଯୁବକ ପୁଣି ଚାଲିଲେ। କିଛି ରାସ୍ତା ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝିଅମାନେ ଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲା ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପରିବେଶ ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବି। ମୁଁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋର ଯାହା କର୍ମପନ୍ଥା କରିବା କଥା, କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ମୁଁ କରିବି, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବି। ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ 3 ଜଣ ଯୁବକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। 3 ଜଣ ଯୁବକ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ବଢ଼ୁ ଦେଖିଲେ କୌଣସି ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ଅଛି। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ଲୋକ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି, ଖୁସି ବାସି ପରିବାରର ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ବାହାରେ ବସି ଗପସପ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମୌଜ ମଜଲିସ କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଜଣ ଯୁବକ କହିଲା ଭାଇ ଏଇ ତ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ତେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗସାଥି ରହିଛନ୍ତି, ପରିବାର କରି ରହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ରହିବି, ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଜଣ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ରହିଗଲା। ଚତୁର୍ଥତମ ଯୁବକ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଯୁବକ, 2 ଜଣ ଯାକ ଯୁବକ ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଆଗକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲେ କିଛି ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସିରେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ମସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ ଚତୁର୍ଥ ଜଣକ ଯୁବକ ରହିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲା। କହିଲା ଦେଖ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଏମାନେ କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ କେତେ ଟେନସନ୍, କେତେ ଚିନ୍ତା, କେତେ ବୋଝ, କିଏ ଏସବୁ ବୋହିବ? ରଜା ହେଲେ ତ ଆହୁରି କଷ୍ଟ। ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିବି। ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଚାରିଲା, ସେ ଜାଣିପାରିଲା ସମସ୍ତେ ନିଶାସକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଜଣକ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହିଗଲା। ରହିଲା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଯୁବକ, ଆଉ ସିଏ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗୁରୁଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ, କଥା ହିସାବରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ରଜା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ରାଜଭାର ଗ୍ରହଣ କଲା, ସୁଖ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେ 4 ଯୁବକମାନଙ୍କ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ରଜା ଜଣକ ଭାବିଲା, ପଞ୍ଚମ ଯୁବକ ଜଣକ ଭାବିଲା ଯାଏ ଟିକେ ଦେଖି ଆସେ ଏ ମୋର 4 ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଛି ଚତୁର୍ଥ ସାଙ୍ଗ ଜଣକ ନିଶା କରି କରି ତା ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖିନଭିନ କରିଦେଇଛି। ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଗୋଟେ କୋଣରେ ପଡ଼ିଛି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଚୁପଚାପ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଦେଖିଲା ତୃତୀୟ ଜଣକ ସାଙ୍ଗ, ଯିଏକି କହିଲା ଏଠି କେବଳ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି, ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଗପସପ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏମିତି ଜୀବନ କାଟିବି। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କଳହ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ମଣିଷର ଜୀବନ କେବଳ ଗପସପରେ ଚାଲେନି, କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଭଲ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ସମାଜରେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼େ, ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସଂସାର ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ ତୃତୀୟ ଜଣକର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଫେରିଛି, ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି 2ୟ ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ, ଯିଏକି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି, କାରଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତ କିଛି ଦିନର ସାଥୀ, କିଛି ଦିନ ପରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତ କମିବ। ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ଅନ୍ୟ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ। ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ପରିବାରକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ,
परिवार रे भल संपर्क रखा मनुष्यर अंडरस्टैंडिंग बढ़िबा आवश्यक। ये सब जिनिस तो मिलनी। से तो केवल सुंदरता को देखि अटकी जाइतिला। से जगह मध्य से दुखित अवस्था अच्छे। जितेबाला आज प्रथम सांग पाखे पहुंची जे खाद्य जगार अटकी जाइतिला देखी सेठी आ खाद्य मिलूनी। खाद्य अभाव रे विभिन्न स्थान रे घूरी बुलुछि कारण मुक्त खाइबार अभ्यास पड़ जाइछि। आउ से खटिबा पई राजी नुह, परिश्रम करिया पई राजी नुह। विभिन्न स्थान रे भिक्षावृत्ति करुछि। ए समस्त चारिजन युवक दुखित हिसाब रे जे पंचम युवक जे रजा होइतिला ताकू पचारले, भाई आमे समस्त किछि ना किछि जगार अटकी गलु किंतु तुमे अटकिल नाही। तुमे गंतव्य स्थल रे पहुंचिल आ राजा हल केमिति आ काहे कि तुमे अटकिल नाही। सेतेबेले से युवक जन कहितिला खाद्य मते मध्य पसंद अटे, सुंदरी झील प्रति मोर मध्य आकर्षण अछि। मु मध्य चिंतामुक्त होई चाहूची बंचिबा पई। सुंदर सांग साथी एवं परिवार आवश्यकता मोर मध्य रही। किंतु ये समस्त जिनिस मु अटकिली नाही। यार कारण होची मते मो जीवन उच्चतम उद्देश्य मालूम थिला, जଣା थिला। ए घटना घटिताए 99% व्यक्ति सहित, युवक युवती सहित। ये कौन साधारण कहानी नुह, एक अमूल्य कहानी। ए कहानी रे लुचि रही जीवन सर्वश्रेष्ठ शिक्षा। आकु जे भल भाव बुझिब, निज कार्य लगेब, से जीवन चरम आनंद अनुभव करिब। मनुष्य आज जीवन में एइथिपाई विभिन्न स्थान रे अटकी जाइछि। से डर हो, भय हो, कौन झीर आकर्षण हो, खाद्य हो, कलह हो, ये समस्त जिनिस एइथिपाई अटकी जाइछि कारण ताको जଣା नाही ता जीवन उद्देश्य कौन। ताको जଣା नाही से प्रकृत रे किए। ताको जଣା नाही से दुनिया को काहे के आसीछि। ताको जदि ए जिनिस जଣା हेइ थांता, जदि ए समस्त जिनिस ताको कई भला भाव बुझाई थांते, ताको जदि ए सब जिनिस कई भला भाव कही थांते, सी ए स्थान रे अटकी न थांता। प्रत्येक मनुष्य, ये युव समाज समस्त को मैं चेष्टा करुच्ची जीवन उच्चतम उद्देश्य कौन, प्रकृत आध्यात्म कौन से जानतु, जीवन प्रकृत सत्यता कौन जानतु। प्रत्येक मनुष्य ए प्रश्न निजको पचारिबा दरकार, मु प्रकृत रे किए, मो मनुष्य जन्म काहे कि नहीं, मो जीवन प्रकृत उद्देश्य कौन। जदि ए जिनिस को से पचारि पारंता, मु किए, मो ईश्वरंकर अंश, मो समाज को काहे के आछि ना मोर एक विराट उद्देश्य अछि। मो जीवन उद्देश्य कौन ना सबु बेले खुशी रे रहिबा। मो जीवन उच्चतम लक्ष्य कौन, चरम सफलता प्राप्त करिबा। मो जीवन उच्चतम उद्देश्य होची समाज रे किछि सेवा करिबा। मो जीवन उच्चतम उद्देश्य रहउची संसार प्रकृत सत्यासत्य को ग्रहण करी अन्य को जणैबा। ए होची मनुष्यर प्रकृत उद्देश्य, प्रकृत लक्ष्य। जो मनुष्य निज जीवन उच्चतम अवस्था को जानिबो, उच्चतम लक्ष्य को जानिबो, से समस्त जिनिस रे केबे भी अटकिबो नाही। कारण से जानी पारिबो जे खाद्य मो जीवन लक्ष्य नुह, गोटे सुंदरी झील को प्राप्त करवा मो जीवन लक्ष्य नुह, कौन से गोटे सांग साथी सहित मौज मजलिस करी समय काटिबा मो जीवन लक्ष्य नुह। मो जीवन ने नशा करी मो समस्त प्रकार चिंता आउ कर्तव्य दूरे रहिबा ए मोर जीवन लक्ष्य नुह। मो जीवन लक्ष्य होची परम आनंद, परम शांति, परम सेवा, परम कर्तव्य, परम संतुष्टि। जो मनुष्य ए जिनिस को जानी पारिबो, से ए समस्त जिनिस को उपभोग करिबो, समस्त जिनिस को ग्रहण करिबो। जीवन में सांग साथीर आवश्यकता अच्छी, किंतु से मो जीवन संपूर्ण लक्ष्य नुह। जेतिक आवश्यक सेतिक समय दिया हबो। जीवन में परिवार आवश्यकता रही, ताकू जेतिक समय दबा कथा सेतिक समय दिया हबो। जीवन में खाद्य आवश्यक, शरीर को बंचेवा पई खाद्य आवश्यक, ताकू जेतिक खाद्य नबा कथा सेतिक शरीर को दिया जिवो। जीवन में चिंता मुक्त होबा पई आध्यात्म अछि,
ଧ୍ୟାନ ଅଛି, ଯୋଗ ଅଛି। ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଏହା ଆମ ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ। ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି, ସେବା, ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ଯେଉଁ ମଣିଷ ସେ ସଫଳତାକୁ, ଆନନ୍ଦକୁ, ସେବାକୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଗରେ ରଖିବ, ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଅଟକିବ ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ପାର୍ଶ୍ୱ କରିଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ମଣିଷ କହି ମୋତେ ଡର ଲାଗେ, ଭୟ ଲାଗେ, ଚିନ୍ତା ଆସେ। କାହିଁକି ଆସେ? କାରଣ ସେ ଜାଣିନି ସେ କିଏ। ସେ ଜାଣେନି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ ବୋଲି। ସେ ଜାଣେନି ମୋ ଶରୀର ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି। ଯେଉଁଦିନ ସେ ଜାଣିବ, ଯେଉଁଦିନ ଏ ଯୁବ ସମାଜ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକୁ ଅନୁଭବ କରିବ ସୁଦର୍ଶନ ମିଶ୍ର ଭଳି, ସେଦିନ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ କ'ଣ କେବେ କାହାକୁ ଭୟ କରେ? ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ କ'ଣ କେବେ ଚିନ୍ତାରେ ରହେ? ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ କ'ଣ କେବେ ଅସଫଳ ହୁଏ? ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଂଶ। ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ। ମୁଁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛି ହାଏଷ୍ଟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ। ସଫଳତା ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ, ଆସିଛି ନିଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବି, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି এই ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ଜୀବନର ପରମ ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିପାରିବ, ତା ଦେହରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିକାର ଆପେ ଆପେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଥିଲି, ଜୀବନରେ ପରମ ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ପରମ ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିବ, ତା ଶରୀରରୁ ଡର, ଭୟ, ଆକର୍ଷଣ, ଖାଦ୍ୟର ଆକର୍ଷଣ, କଳହ, ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋହ, ସଂସାର ପ୍ରତି ମୋହ, ଅତିରିକ୍ତ ନଶା, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତ ଆପେ ଦୂରେଇ ଯିବ। କାରଣ ତା ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଁ କିଏ ଆଉ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ମୁଁ ଏ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଛବି। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶ ବିଶେଷ, ଆସିଛି ନିଜର ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବି। ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ମୋତେ ମିଳିବ, ତାକୁ କେବଳ ମୁଁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଅଛି, ଉଚ୍ଚତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଅଛି। ଏ ହେଉଛି ଜୀବନର ପରମ ସତ୍ୟତା। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାକୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏ ଯୁବ ସମାଜ, ଏ ମାନବ ସମାଜ ବୁଝିବେ, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ନିଜର ଉଚ୍ଚତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ମୁଁ କିଏ ଆଉ କାହିଁକି ଏ ସମାଜକୁ ଆସିଛି, ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି, ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।